encore traditionnel. Parce qu'ils ont modernisé un peu. Ils ont un peu fait comme le Toubab. On prépare, on met des solutions, on met des étiquettes, on met des bouteilles, on fait tout. Mais quand tu pars dans les villages, chez les vrais phytothérapeutes, eux là, tu vas trouver les feuilles, les racines, on va te donner, soit tu vas bouillir, soit tu vas piler, soit tu vas mettre comme ça, soit il va nigi, ou va dire à que tu connais naturellement. Voilà, c'est ça qu'on appelle la phytothérapie. Et moi, il y a une femme dans mon quartier à Missira, tout le quartier, elle est spécialiste des enfants. Bon, c'est elle qu'on dit, elle ne traite pas les grandes personnes. Spécial des enfants. Ok, c'est pas bien que les Calaban Koura, Bakofla Bebado Maman. Nico Fro Bora Maman. A fleur Maman Baka Kare Konoka Klingata Doya Maman. Non, dans la Lefana. Il y a les vrais. Voilà. Il y a les vrais. Qui connaissent et qui connaissent ou ba que Diga Koso ou tout wari chama menemola ni c'est mouye body c'est ça les vrais mais mumbita aussi radio là ka palan fo ko côté ay odo andan il faut lu bolere ali frère ou frère mu fera bo yiri mu no todo alors que musokroba nunu yiri atogo abebo yiri mu na bo foye ni adili de ba nyenabo Obadi, na ferre de ba nyenebo, na abulu de ba nyenebo, na dilli de ba nyenebo. Obodo. Non, c'est tellement. Ah oui. Non, tiens nan et atete man ga waleta et particularité kelembala bodo. Ne musomina chedo. Ete aranke. Voilà. Abicho, attention tu kwasiki. Tu vois que abicho bonyo. Ni muso fana na ngengo bonyo. Voilà. Et c'est une véritable connaissance. En Afrique là. En Afrique, c'est un héritage. De père en fils. De père en fils. De père en fils. Il va se faire du coup. Avec qui tient là. Faba, moke ba di fama, faba di dema di autre ce moment. Le uboke ala koso, ta ke naflo koso. Ni i kenya kama. Oui, parce que. Wari mimbi, ere ba dama, mais tout d'afouye. Mais ni naflo yi na kero kama, avec dobo fra barkalanda. Voilà. Donc ça, c'est la médecine qu'on connaît chez nous, c'est la médecine traditionnelle que nous, on connaît, qu'on a trouvée. Voilà, ce qu'on appelle la phytothérapie. Maintenant, ceux qui pratiquent, nous, on les appelle les thérapeutes traditionnels. Farafin Frobola. Voilà. Maintenant, voici la pensée de ce matin. Les plantes sont les racines de la santé. Ah oui. Et la nature est la pharmacie des animaux. La nature. Ah oui. On le connaît. On le connaît. Voilà, maintenant pour la date. Du vendredi 15 au samedi 16 août 1969 a eu lieu à Bamako, capitale du Mali, la première conférence des ambassadeurs du Mali, sous la présidence du lieutenant Moussa Traoré, qui était le chef de l'État à l'époque. Après avoir fait le coup d'État du 9 novembre 68, une année après, Moussa a amené tous les ambassadeurs du Mali à Bamako, tous, pour faire une conférence et les présenter les nouvelles orientations de la politique extérieure de notre pays qu'il veut faire. Donc, Aotara y'en fait. Fangokoro d'Aotaranaï, Fanga Yelemanaïna, Atabokura, Barakechokura, c'est ce qu'on appelle la première conférence des ambassadeurs. Bon, Fangokora Muntanaote, en de Bay. On va faire quelque chose désormais. C'était la première conférence des ambassadeurs du Mali à Bamako. Sur la même longueur d'onde. Sur la longueur d'onde. Voilà, tu as compris. Donc ça, c'était du 15 au 16 août 1969, première conférence des ambassadeurs sur la présence du lieutenant. À l'époque, Moussa était lieutenant. Maintenant, ils le font, mais c'est très rare. Quelquefois, ils le font, mais c'est très rare maintenant. Non, normalement, ils doivent le faire. La conférence, c'est pour recadrer et réorienter. Ça dit Nebolo. Et est-ce qu'il y a une couille mangake? Non, Maï. Voilà, parce qu'il faut directive ko ni dynamique ko do. Donc akachala fe jamana nyemro ambassadeur ka na kan asika kuma donc asika fera jamana ka fera kuro ye jumew ye parce que benika politique do pour que ka jamana développer donc ne akila fa na ni fana yelamana tabolo bi yelamana ni yema kurana na ale ne ga nyeda kurale bina bon olu kon tay mu dro
ale bɛ se ka mɔgɔ minnu nommé ka dɔ ninnu remplacer généralement an b'a ye o de bɛ kɛ. O de bɛ kɛ voilà ayiwa ala k'an ɲa merci Sekou ok ala ka hinɛ taabaaw bɛɛ la ami yarabi ala ka hinɛ ima muso de tɛ oui an dan an b'a fɔ i tɛnɛ muso de don wa ouais mamuso don Fanta Gindo bi sɔgɔmada in na o ye ne denmuso ye ala y'a ale ka min di dɔgɔya donc kalabankɔrɔkaw fɛ yen nɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la dɔ kɔrɔkɛ dɔ dɔgɔnin fana siga t'a la o ye an ka baarakɛɲɔgɔn o tɛ Asukɔmɛ Sori Touré ale kɔrɔkɛ don ale tɔgɔ ye Abdou Touré ale ye gendarme ale ye lieutenant ye donc a mɛnɛ bana na kunu ale y'a ka kalifa minɛ a la ale ka jɛnaja bɛna kɛ bi a bɛ kɛ famille Touré la Kati Sori yɛrɛ fɛ donc ko le directeur général de la gendarmerie l'ensemble des gendarmes du Mali l'ensemble des familles Touré de Kati Bamako à Tétébougou et l'ensemble des personnes radio-clés de présence et condoléances à la suite du décès de notre frère Abdou Touré gendarme de son état enterrement tout à l'heure à 10h à Kati Amin ya Rabbi Amin ya Rabbi ini ceni baraji بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سليمان كوليبالي عبد الله حمدان جيتي إني سوما بامانا كوليبالي دو كورورا كوليبالي دو بامانا أني فلا إيه بامانا أني فلا أبو كجولي مصوروا فلا يو مصوروا بامانا donc il est métissé voilà famuna kani e fla kamera fla kamera doni me doni fo fla kana ngam doni mi sera filma ko janwal awal de jam bash wala alhamdulillah tabarakallah ba Allah yafi amina ya rabbi ba do fla kan doni me ay d'accord ba mala ngay bo fana me doni doni yekuma bafo de able doni du non yekuma bafo parce que doni ni a konoga dum kojugu akadi akagri kojugu parce que doni e jume hakema bamano ko ni ma dara bela mum bi se kola o ba fo doni tigi sigatala o e bedari de bedari aba fo doni bedari la ke bi se kola me o ba fo doni ka be se ga nyina bo na wula ka sama 600 aba nyina bo yoro ngile be da soro doni no mum bi bolo ine mum bi hakila mum bi kun la ba nyina bo ni fami de o de fitini yemene ne bamano nyini ga muna awdal muna ba fa abse kola ba fo doni ko parce que aka doni na ya sara da mo ko doni o e fitini voilà odo doni do o bamano se kuma na o mo ma ko do refana bu do first ba bamano o to ko soro de doni bala muso che ani juru adruna fachen Allahu akbar ngo fo yo ko fachen ko ni awfa kelen sere ko mumara ka sarada ka ke kelen na sara ko dende na sarada ka tla be ni yo be dotala ko de ko bamana ko fachen fa mumara le kelen de na sarada ko ni sarada ya barka ba be ni yorota top donc abarka ban peu ko de ko fachen a tiena ka bon parce que akla lawo voilà ko che ko ni hadamaden kamana gana dra ba fo che ko de che akadu ko musaka ko kadu la kana che bi so ko bema ko che kamana gan fende o de kama mo ba fo ma hadamaden ma che pati ko parce que il ba fo atisonima kanofo ni ta soyi ma atisonima ya ke mu kama ma sito don ko hadamaden a demba ya ko so abso che ko bema donc che kamana gan fen o de kama ni kamara do fo che bo o de anto che ablay ne am soro ko akoma dono ye kamana gan ko fo agwana ka gwa mu che mo bitai akonfa ko ma ki ku fo ki ku ko tuti ko ni de che ai ko ni adam ne to di mo ha ko ni adam ne to ko che ko ni na fora che a chera ka nyu ku ndable sikatola ko muso akolo di kam munyu sokon ko de muso angana ta roja ay fa wara to ko fe ni mu na ba be soro ki munyu sokono ibe che to no soro ibe du to no soro ibe den to no soro awrona juru
ni nana baraka fendi ma ko ye juru do kana ko horon ye juru da ka juru mun parce que ni masara ni masara ou ya don dina ma ni mo do na nyu ni ye do bi den be malaya donc ere de juru do kana ki dulo pati parce que ni tara keno kana ga nimbe bi do walma khallay du ta ka fo menike iga dese ga kenati ga nyoko able ni horon ko ni donc ere de malabi mle ye juru do yera kana siga fo itala ni ma ba mana ni to so donc ba mana di to fo ganza pati e a pati ro able ba mana ko deke ba mana ko deke aywa ko ala kana nje hakilla amina ya rabbi ko kliwo kli hakli nyon tulo ablay ale ba be sanfé ko ni ne akrota dro ko hakli bi shori rosoro ko ni hakli je hal dem san kafsani aywa ay dem san ira don très cher kafsay bana kan kroje jume musko ba do ko ne ma ko ki kroje fe ko ni fi ako shi jema iti hakli soro ten ko ne ten woga ablay rabita kind aga njugo abita kan kana be fo bi ama tomara sinam do fala na lawira na way kote ye aywa emune bo foye able c'est-à-dire bon ya berisme ka bon ay mono ya berisme ka bon abebe kuma inde kono abeba kono alhamdulillah ala ka klingman amin ya rabbi bismillah mba bi abdo nyumena bi tarate able namu ubena utukalo kletan woroma samba flani mugan fla utu naza fo jomene kalo amo kono voilà aywa gafo be abla kacha ambi jumene ke gale folo gale les échos bamana ko wele ale cancerami a kansera abla yamba fo mu ye ni watin kona la ibada ka fo école de lube segala fien bola do do be kata école la do be segala fien bola malike ko stratégie la balike ko koti tatugo no ati datugo ya fa metugo mina munu be segala fien bola ka tia ba ka fo no segala fien bola watu sera den sumo be de unta ka tudo mi mur kalana ko fara kon ko onya nyalondo ni watin kon konala den chama ko kama soro école datura no to kalain ko keleno ka deun ta ka tudo mi mur kalana ko kama soro ko ni baro jatimne ko mali islam jamana ko ka fo mi alna soro dina warbe mali kono mais islam ya kono buene no kosobe o ko stratégie la den chama be ni watina olu kon be mur kalan rola se ka kalon ke ka beni oyi abla ameto eko konalibi ala yara ka fo mi end ulu ka yerma hora sien biolonvla ani worona yo baroke kunungu no bena utukalo klita ani druma samba fla ani mwa ani fla and alea ka independence soro o san o konna la kabe ka san biolonvla ani san worama o kala sigidembe muye be mako ya no ambassadeur stratégie la alea ka ma wele ka seka fetike ka seka end fana tabiao o ka korolon kerengere la ka seka o lu fen o nyafali ko ya ble andan namu non l'indépendant est kenyere amba fa kenyere ni watina ama fa kenyere ke ka keni ama fo Sénégal nyama bay ka jamana kutige no Macky Sall ale kumbe tamana Bamako kle tama ko nana teria strafe anana bara o cadra o strafe Macky Sall ale kanalila ayira ka fo sebenkala mu fo ko bela jele farafina bi kanga wuli ka fere nyini kuni jamana yere tableau taka jatemne akumara mu ye ivoron ka finintigla binani konoto munu minendo anga nyama bulu akumano fana o stratégie olu la ble andan kato indépendant konali bi mu ye Yakuba Katile nale yentem o nyama ba able andan ale kon kumara da ko mi ministre nyashine be chakuma ni watin kon konala ko gelambe mu ye bi aka sigida konala kwa yere ka la yinindu kwa ye ko ke anye tugule kwa ye hakilna dota ko ka soro ka ma miri aywa Yakuba Katile ama miri ala kuma yede seben kala ka kuma dawo ko il réfléchit mutoye sawa oya ama hakli ay dusba hakli nyola voilà leso oye faso ka fasiri leso krodi abtugo di leso bamanana faso ka fasiri ablandan ale kumara ni watini kon kenla kerengerenela nya foto mu Sénégal ale ka jamana kuntigi ale kuma tamamna nanga jamana kuntigi no chamache fanga nyama baye kolonela simi goita ulu karra nyongona ka borosige kon nala
makiɲa y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko baara bɛ ka taa taabolo min na mun ye transition maaw fɛ a bila k'a taabolo ka ɲi ko farafinna bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan bi ka Mali dɛmɛ gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ Mali ka se ka bɔ a gɛlɛya kɔnɔna la a bila yan dani donc ka to ye sɔrɔ kɔnɔ hali bi mun ye farikolo ɲɛnajɛ an bɛ taa mun ye Tombouctou a yɛrɛ la k'a fɔ mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye Sahala Babi ale taara ka kɛ Tombouctou ligi o ɲɛmaaba ye k'a fɔ ko mun ye san 4 kura o kalifala la tuguni n'o ye Sahala Babi baara minnu kɛra n b'a fɔ min ye dimanche tɛmɛnen Tombouctou ale yɛrɛ faba o kɔnɔna la bila tubarikala le reporter ale mu rapporter de reporter kumara ko Mali bɛ yɔrɔ min na bi k'a mako bɛ bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛn n'o ye farafinna n'a ka ja i b'a fɔ diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ na walasa a bɛ kɛlɛ mun na n'o ye banbaci wale kɛlɛ n'o an k'a ma ko terrorisme walasa a bɛ se ka bɔ a ko kɔnɔna la cogoya min na mun ye reporter ale kumara hali bi an b'a fɔ mun ye ko nin waati kɔni kɔnɔna la ko an ka jamana nin waati na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ ko an ka sanfɛ sira a bila ko a b'an bolo kosɛbɛ dɛ ko a b'an bolo ba la ko wa ko Mali kɛlen don k'a minɛ ka ɲɛ ko k'a fɔ ko maa bɛ don ka bɔ ko an ka sanfɛ sira fɛ ko k'a sɔrɔ ko ye maa ye a bila ko kuma kɔni t'a la tuguni tubarikala o ka ɲi le soir de Bamako ka Bamako wula ka di wula ka di a bila mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a yira la k'a fɔ mun ye tubabuw kɛrɛnkɛrɛnnaw français olu ka surasi laban minnu tun bɛ Mali kɔnɔ a bila olu bɔra kununko dɛ u bɔra a bila ka kɛ ni kunu n'o bɛna tɛnɛ ma utikalo tile 15 san 2022 an b'a fɔ min ye u ka force bɛ a kɛrɛnkɛrɛnnenya n'u kun u dalen bɛ Gawo a bila donc k'olu kɔni surasi laban n'o ye français ka surasi laban ye ale kɔni bɔra min ye Mali kɔnɔ 109 u bɔra o kɔfɛ min ye an ka jamana kɔnɔna la a bila an b'a fɔ min ye bi kumana i n'a fɔ waati min na mun ye français ka filintigila ka foyi o tɛ mun ye an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn n'o ye faba kɔnɔna ye ka to hali bi soir de Bamako kɔnɔna la an b'a fɔ an ka ministre min ɲɛsinnen bɛ an ka filintigilakaw ko ma n'o ye colonel Sadio Kamara ale kɔni bɛ taama la nin waati kɔnɔna la mun ye Moscou ka olu fɛ yen a bila a taara Moscou ka fɛ a bɛ taama n'a ye tubarikala a kɔrɔ dɔnna Mali Tribune ale ko di Mali Tribune ale kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati na an b'a fɔ min ye 1,238,000 a bila ko o de bɛna bɔ ka di sifilakaw ma ka kɛ ni baara 44 ye ka se k'o baaraw bila sen kan ko n'i y'a jateminɛ an b'a fɔ min ye Segu San olu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu min sigilen bɛ n'an k'a ma ko projet n'o ye programme jeunesse et stabilisation ye olu kɔni bɛ taamana nin waati na mun ye Mopti ka kɛ ni juma ye n'o bɛnna utukalo tile 12 ma san 2022 u y'u bolo dɔn bila sɛbɛn bɛna yɛrɛ k'a fɔ 1,238,000 o bila ko bɛna don mun ye chiffres olu ka baara ko o la ko ni baaraw kɔni jateminɛ a bɛna kɛ mun ye Mopti ale mara kɔnɔ fo ka taa se Bayangara ale ni Douanzan o kɔnɔna la ka to hali bi an b'a fɔ mun bɛ tali kɛ Mali Tribune ale kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ mun ye engrais ko nin waati kɔni kɔnɔna la mun ye san 2021 ka na san 2022 ko baara kɔni ko o ɲɛna mun ye engrais kunda ko dalen b'a la k'a fɔ mun ye san nataw la k'a fɔ ko baaraw fana bɛna sigi sen kan kosɛbɛ mun ye engrais ko olu baaraw ka se ka sigi sen kan walasa mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ cogoya minnu na sɛnɛfɛnw olu ka se ka sɛnɛ ko ɲuman kɛ walasa dunkafa u ka se ka sabati a bila yan dani. L'indicateur de renouveau ale ye mun sɛbɛn sɔngɔda na indicateur de renouveau ale kumara ministre mun ɲɛsinnen bɛ nin waati kɔnɔna la an ka kɛnɛya ko ale ta fanfɛla la a bila yan dani ko ale y'a yira k'a fɔ yanni nin kalo in tile 30 cɛ ko juru b'a la ka kɛɲɛ n'a ka baarakɛyɔrɔ juru ye fo ka taa se dɔgɔtɔrɔsow ka juru b'a la a bila k'a b'a bɛɛ sara a bɛ sara k'a b'a bɛɛ sara a b'a sara n'a sara danfara bɛ dɛ a b'a sara n'a y'a sara danfara bɛ yen n'a y'a sara an b'o fana fɔ mais ni ne a ko de k'a b'a sara Ablaye ko mun ye sɔrɔsi 49 mun minɛnen don nin waati kɔni kɔnɔna la Mali an ka cɛmancɛ fanga maaw fɛ ko Macky Sall ka nali kumaw kɔni bolila fana kan kosɛbɛ donc k'a yiralen don k'a fɔ ko fɔ ka bɛn ka se ka kɛ Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ walasa o ko bɛ se ka ban o sɛbɛnnikɛla fana mun ye indicateur de renouveau ale kɔnɔna la ko ni sɔrɔsi 49 minɛnen Ablaye ko a ko bɛ ɲini ka kɛ gɛlɛya ye dɛ n'an ma wuli ka jɔ k'a laban bɛna kɛ baara cɛjugu ye mun ye INTM
olu kɔni y'a yira k'a fɔ nin waati ninnu an ka ministre min ɲɛsinnen bɛ cako ma nin waati na bilen k'a ka walan sɛmɛ musokɔrɔba awɔ k'a ka walan sɛmɛ ayiwa ko parce que ko baara bɛ ka kɛ a bolo cogoya minnu na k'a kɛ cogoya man ɲi ayiwa nin kun y'an ka bakurubaw ye bi sɔgɔmada n'a bilen an da samaw kɛlɛyɔrɔ zonzani jɔyɔrɔ tɛ n'i jɔra u bɛ sen dɔrɔn de bɛ don e kan o donc a b'u cɛ u bɛ sen da i kan bamananw ko kɔrɔkara bɛ ɲɔgɔn kinyɔrɔ don siga foyi t'a la o tɛ wa fɛn farama fila tɛ wa Suleiman Kulibali i m'a fɔ ye bamanan yan Abdul Handan Jide bamanan jamu saba fɔ ne ye dɛ mun tɛ Kulibali mun tɛ Traoré mun tɛ Jara ye bamanan jamu Abdul ka cɛcɛ sigi ye fɛn caman yɛlɛma o ka saba fɔ ye mun tɛ Kulibali mun tɛ Jara mun tɛ Traoré parce que o dɔnnen do ka ban mun tɛ Jara Kulibali ani Traoré saba fɔ ye Abdul Togola bamanan bɛ yen Togola bamanan bɛ yen ani jɔn Abdul de ko ye bamanan ye n ye kelen kɔni f'i ye sa i fana sisan an b'a kɛ cogo min buware tɛ yan buware bɛ yen danbɛlɛ tɛ danbɛlɛ bɛ yen Abdul yanni yan dɔrɔn o tɛ baasi ye o d'accord Kulibali ne b'a dɔn parce que ni ne ko dɔrɔn an b'a fɔ Jara Kulibali voilà olu le dɔnnen do ka caya voilà o de kama ne ye kuma in fɔ i b'a ye o don voilà bon sisan mais an ka bɔ Bamana kunda an ka taa Bobo kunda Bobo Tira dɔw b'a fɔ Buwa dɔw b'a fɔ Bomu Tira bɛ yen Tera bɛ yen an jɔn Bobo yɛrɛ fana non Mianga de Dambele Mianga d'accord Mianga Dambele bɛ yen a Bobo bɛ yen a Bobo bɛ yen sisan a Bobo bɛ yen a Mianga bɛ yen a Bamana bɛ yen Dambele jamu dɔ bɛ yen a bɛ wala olu ka ca mais a origine ye bamanan ye mais i bɛ se ka sɔrɔ olu fɛ exactement mais ni ne ko Bobo n'i ye mun fɔ dɔrɔn sɔsɔli t'o la o ko don i ko Tera sɔsɔli si t'o la Koyita Bayo o Charles ye dɛ Koyita ye Bobo ye Koyita Bobo don bi n ka kunnafoni o ye n ka kunnafoni fɔlɔ ye bɛ yen Bobo Koyita bɛ yen a Tera bɛ yen a Bayo bɛ yen a Sanu bɛ yen a Kamate Sanu bɛ yen a Kamate bɛ yen a Dakɔnɔ bɛ yen a Jasana bɛ yen Do bɛ yen a Waro bɛ yen a Munkɔrɔ bɛ yen a Cenu bɛ yen Daw bɛ yen a Cɛyɔrɔ bɛ yen a Deno a Ja a Keita bɛ yen a Jara bɛ yen mais ninnu bɛ a Traoré bɛ yen a Kulibali bɛ yen an t'o fɔ an bɛ taa a Boya bɛ yen Dabu Kane Suwara Tira Daw Dakwa Dena ani Tina Pati voilà nin bɛɛ Bobo jamu ye Bobo jamu ye Bobo jamu mun dɔnnen do maintenant an ka taa Senufo fɛ Ablaye Sikaso Fofana bɛ yen Fofana i côté Senufo Fofana bɛ yen Jara bɛ yen bon Senufo fɛ Jara Fofana o bɛ sɔrɔ Maninga la a bɛ sɔrɔ Bamana la mais Senufo yɛrɛ n'i y'a fɔ ko Bobo siga si t'a la dɔnbagaw b'a dɔn o kɔni i b'o dɔn a Watara a Bakayoko a Bamba a Berté a Jamutene a Daw a Sanogo a Kunde a Soro a Tiyo a Yewo et a Sekufo o kɔni n'i y'o fɔ o ye a yɛrɛ n'i y'o fɔ maa si tɛ sɔsɔ la o Senufo ye Senufo ye voilà parce que Senufo olu bɛ Sikaso mara la o don voilà donc olu bɛ Sikaso mara la o de la i b'a ye ka Sikaso ka taa fo Côte d'Ivoire yan fan fɛ fo Kɔrɔgɔ a bɛɛ ye sɛnɛfɔw de ka ca yen fanfɛla la mais i bɛ Senufo sɔrɔ dɔw ye Traoré dɔw ye Berté dɔw ye comme i y'a fɔ cogo min na a Kamara dɔw ye Kulibali dɔw ye Fofana ye ayi an ka jamu in bɛɛ la dɔw fana ye Jara ye mais o ye a sigi fɛ olu bɔra Bamana kunda ka taa sigi o yɔrɔ la olu kɛra Senufo ye mais a Senufo yɛrɛ ne ye mun fɔ o de ye a Bamba a Berté a Jamutene a Daw a Bagayogo a Sanogo a Kunde a Soro a Tiyo a Yewo et a Sekufo voilà donc yɔrɔ n ye Tiyo in mɛn a mɛnna o n y'a mɛn Côte d'Ivoire de mais yan a ka dɔgɔ dɛ a ye Tiyo jamu na yan a ka dɔgɔ dɔɔnin maintenant i n'a fɔ Pleya ministre kɔrɔ ouais Mathieu Pleya voilà a bɛ kɛ maintenant an bɛ taa Mianga Dambɛlɛ Mianga bɛ fan jumɛn bolo Mianga u bɛ fan jumɛn m'a faamu Mali kɔnɔ kɛ bon o tɛ Mianga olu bɛɛ ti san yan fan in fɛ wa Mianga bɛ san a bɛ Sikaso mara a bɛ Sikaso mara fana na bon olu fana Traoré b'u la Dambɛlɛ b'u la Kulibali b'u la Konate b'u la
Mais nous, Tarakunda, Goïta, Berthe, Sanogo, Male, Koroma, Dao, Bere, Johnny, Nimana, Sanou, Sisuma, Soroba, Tanou. Donc, on bibla sera béni Jamoun. Ay do club ta kalan. Ah, jogo do club kato, mais Jamoun kachanu be we karo Jamoun. Abla ulu nga ma yo tri. Gamado. Ay ulu koni. Jamu durante Jamu yere kachade. Kan yere fana kachadi. Pas tisakana. Donc maintenant problème jume. O ko ay jamana denkele mais anti ñewo ñini ka donde. Modumay. Donc faut pour que anga ke kelen benka sabati anga ñongondo fo anga ñongondo anga ñongon jomudo anga ñongon tabia fana do tabia do anga ñongon boyoro do o de ko to mi semaine biennale ke abla ko ma biennale semaine be boy fasola abta yoro soro fabala ba ko wabsa soro région kelena bla ne akli abu internet kelenge biennale labam na est-ce que ma 2010 de wa 2012 akara voilà maintenant bini biennale sera mali chifin bede be fara ñonka bu nana so bu nana ba mako ya bu tane région kelen na abuta internet ke école la e ba so école kelen région flaw sababu ñona de bu so mi ñondo aba kala ñona bu kala ñona baluku bu ñondo ambu tlo ñon fe ambi ñondo ka ñon tabedo do wara avec kan yo foni vacances do buta do boy siga talable do re ni udem passera def le bac la ni mo tu bolo babba kata o na ci e bara parce que ay ñondo ka ba donc wolu tumbe ya folo o tumbe fonctionnaire ci ni se nu fo yo bi ci koroboro fe ni koroboro bi ci se nu fe ni marqué o bi ci bamana fe ni bamana o bi ci fula fe et ta sangue non seulement avantage du mais et bi ke jamana do ni tara yoro mine bo kando ni o kando abke kele e bu ka tabiedo u da ci ko bo don e bu barake abke kele bon si ça aurait pas fait que tiens face là aurait comment Antonio Gondon Antonio tout abla nya fin yero do la ka apprécier ko so be 100 je pense que gouverneur est fly yoro flow ni bobo ni nyoche ko ni sinangwani fambe ne ko ngoni wantina gouverneur kontina ka kuma ko fo aw ya ka biba ke ko fo itala parce que sinangwani fait mon bo ni nyoche déjà avec mo kala nyokona abla non c'est très important nous autorité au clubana abla ka do bala alibi ça dit ne be mo do nyokona be mo gere nyokona surtout malien yere able ini mo kon be do ko kala kele ga ñoko fe ça de surtout ni demsanu yere kon duna ñokona de faaw ni de mbo kon lu tay nafla ko law ulu be jena de ulu be tuka ni folo ta kata 1960 la katabla fo 1980 ni fonctionnaire kundata fonctionnaire mumbe région sabakate ate il va sur do korobro du ke do kay ke do sikasoke il va sur do de wala Tombouctou do wala Kidal do wala Sikasso ou do de be korobro kanfo ou fayra bafo parce que aussi gero la aussi fait mon be ketugni do muso furu yoro la donc ni muso furu yoro mina ikaro dugude ay burana itna sakata ko kon kawla ablede voilà o menga bi anga fonctionnaire chama be ablede fonction de ba ko yede do barake fo ka barablati ati yoro ablede ni am miteli ko kuma yere fo yera bi so nga barabla no fe surtout ni ko me do blata nor la vie ablede kuma mandu yere tout à fait donc kele mu yosoro ambi muna ayere nodo parce que ayanga tabia nanga tabolo nyuma bla voilà ole yake ala ka akling mana amin ya rabbi inteni baraji mba le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. Bien, il est exactement où je parle 9h en temps universel. On va donner la parole à ce qu'on est pour le premier flash du jour. Sekouré, bonjour. Bonjour Abdoulaye, bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. L'affaire des 49 soldats ivoiriens, la bonne marche de la transition malienne, la lutte contre le terrorisme et la coopération bilatérale sont les points essentiels de la visite de quelques heures que le président sénégalais Macky Sall, non moins président en exercice de l'Union africaine, a effectué hier à Bamako. Les temps forts de cette visite se sont déroulés au palais de
Koulouba. Procéder à la revue finale des propositions formulées dans les avant-projets des codes pénal et code procédure pénale. C'est l'objectif d'une rencontre de 5 jours organisée hier à Bamako par Mali Justice Project sous l'égide du ministère de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux. Conseil national du patronat du Mali, des nouveaux textes adoptés à la majorité absolue. Ces projets de textes concernent les statuts, les règlements intérieurs et les règlements électoraux. Les projets d'appui aux réformes et aux élections au Mali, PAREM, vulgarise la nouvelle loi électorale à Ségou. Cette vulgarisation s'est faite à travers une campagne d'information et de sensibilisation de 2 jours auprès des acteurs de la société civile. Sport football dans le cadre des préparatifs du 2e tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023. Notre équipe nationale a livré une rencontre amicale ce lundi contre son homologue de la Mauritanie. Les hommes de Nouhoum Diané se sont inclinés 1-0 à Nouakchott. Une seconde rencontre amicale est prévue entre les 2 pays ce jeudi, toujours à Nouakchott. Voilà, c'est tout pour ces flashs d'informations présentés par Sekou Kone. Mise en ordre, Abdoulaye Andandité. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info revient sur Clédou à 10h. Merci de l'avoir présenté. Excellente journée à toi. Que Dieu sauve notre cher pays, le Mali. Merci. Move Africa Malitel, premier